से कौन जगह से आप जो डायलग मार्च प्रकृत प्रथम राति कर देख फास्ट आम से आम आम 3 दिन पर आम 2 राति गला राजधानी अच्छा यहाँ कहीं आम देलु समस्त मना करते पवित्र बाबू गाड़ी ये आणत ना समस्ते कि कहले ना अच्छा ठीक है आज पूरा सी करला नाच भल न कल लास्ट टाइम किए अच्छी आ छाड़ा तुम देता जो पार्वतीर नाँटा अच्छी मेन है पार्वती पुरुणा पार्टी ना अच्छी ना लोक पड़े आसवे खाली जात्रा जहाँ कर भाई आम आडभांस करदेलु 6 लाख टका कथा आम जो कहलु 550 देवु अच्छा ये पूरा फाइनाल है 550 है पड़े आसला आसला आम तो पुणी 200 जन को लेकिन जाऊँ आम तो एकुटिया नुह एटी जो फास्ट रात आसला मुझे मना कर सन्ध्या बेले ना तुम पार्टी आसीना तुम आम आगे पार्टी पैसा ना कौन आम घर को पैसा पठेबू आसने आसवे ना आसुना पेमेंट पाई ना भाई एमती कौन यात्रा हुए ठीक अच्छे तुम आज प्रचार करना आम प्रचार करदेबू भाई रात प्रचार करते लोक होगले 1000-1500 लोक बस राति 1 बेलू मत डाकिले कहले ना पार्टी आसुना यात्रा बंद कहब किए पेंडाल लेखा बाड़े भांगी भंगी देवे से आम 5-7 जन गलु सरपंच पीएस सरपंच जाइली पीएस सागे डाक प्रेसिडेंट सेक्रेटारी ये सब कमिटी जाई पेंडाल हाथ जोड़ी मना कर अच्छा पेंडाल सीना मना करूँ जो सब दोकानी मैंने जो जो सब जिनस करते क्षति कौन दब कि गला लेडीज गुड़ा जो आसते जदि ठीक अच्छे तुम रेकर्ड डांस कर तार भी मैंने जो बाजा वाला सब आसीना जो बजाती अर्गाना आ सब कौन आसना सेतिक भी है रेकर्ड डांस होता हाँ स्त्री गुड़ा बसीगले भोर भोर घर गले राति 1 भाई मैंने प्रोटेक्शन देखिए सब स्त्री लोग घर छाड़ू आम बदलामी हूँ ना गला सेकेंड राति को यात्रा कले तृतीय राति कौन कले कौन कर भाई गलु कह पुणी इलेक्ट्रिक वाला गलु आम सीना थाना कहीदेलु थाना ये लोकाले से कहले जब खर्च कर रिक्स कर आम रिक्स कलु कि इलेक्ट्रिक वाला से मना करते जिते प्रकार कर से मना कले से केन्द्रा पड़े भाई भाई मैंने डीजी नहीं आसलु ताकू आणिक थोलु से बाबद जहाँ खर्च है लास्ट राति वर्षा है तथापि आम पेमेंट काटिनु आम जो फोन कर ना ना तुम पवित्र बाबू डाक तार कौ कमेंटमेंट आर्थर से करते जो से कले बाबू टीका सेठी गला खाली माँ गिया धन सन पवित्र बाबूर खाली धन सन भाषा ता छड़ा किसी ना मुझे सी टी आसू से आम धन सन थोड़ा शुणु से जो रोल देखा अफिस टा खोली नहीं से आमको रोल देखेला नहीं माँ क्या करदा से माँ क्या अफिस खोल नहीं से माँ छोटा माँ केमती छोटिया देवी खाली माँ क्या से उड़ेला ठीक अच्छे भाई तू तो ठाकुर आम कौन दरकार अच्छे आम जानू आमको रोल देखू पवित्र बाबू आम ता मैनेजर कहल अंकल तू पवित्र बाबू टीका से टीका आम ता माँ बोले चोदिले सी जान जे 50 लोक ता माँ बोले चोदिले केमी नागे से आसला ना आम देलु 4,80,000 ना 4,90,000 एमती कौन लास्ट पेमेंट है मुझे कही आउ पेमेंट दियो नहीं 4,50,000 पार्टी की दियो नहीं आम हाथ बाजू बर्तमान आम दोकानी मानक पैसा ये करूँ ना आम तो तृतीय राति है ना डाक से जो 2 लाख कर 2 लाख भी देदेलु पेमेंट से आउ पवित्र बाबू तुम आसला ना पार्टी की आम देदेलु पैसा क्लीयर कर से भी खुशी होगले से भी मैंने मैनेजर भी डाकला भाई आस रोषे करा पैसा आम कहीं कलु ना कि आम ये कलु कि बर्तमान देख पार्टी मैंने पैसा पाई ना ये पार्टी मैंने सब रही जाऊ भी ना आम कहलु काली 3टा आम देलु 3टा भर न गले आम पंचायत ऑफिस ताला मार पंचायत ऑफिस केତେ दिन रखी तथा मैंने से रोषे से कांदुचु अच्छा तोर कौन मैंने पवित्र बाबू कौन छुआ पिला ना से जाणी नहीं गोटे आक्टर आसिले केते कष्ट ये कर तो छुआ पिला समस्त धरिकी बस भाई से गोटे झीटा फोन बापा माँ फोन कर माँ तू पैसा पठा तू यदि नाचबू आम ये उपास रही अच्छा एगुड़ा कौन पवित्र जापार ता मैनेजर पाखु जापार बड़ बड़ भाषण टीवी बस दौरान तक लज्जा लगे दरकार तो केमी मुझे भाषण देवी मो स्टाफ उपास रोच मुँह को लज्जा सरम ना से कहते आम मालिक संघ बढ़ी जदि मालिक संघ बढ़ी मालिक मैंने कौन जापार ना पवित्र बाबू पेमेंट करना चिंता कले 3 दिन पड़ी रही जब आम ये विदा करदेबू ये झील बोल सब जीवे कुआड़े चिंता आम खाली इज्जत दृष्टि रखीचु आ व्यवहार क्या भाई आमर एटा पुणा अनुष्ठान व्यवहार आम क्या खराब करूँ आम क्या जगिलु पवित्र बाबू आसते व्यवहार खराब करता पैसा नहीं कि पवित्र बाबू पैसा माँ भणी उड़े जाए केमी आगे तुम शुणु अत थे माँ भणी आम उड़े यही कथा नहीं भाई तुम तो देखुच बर्तमान केमी सब कलाकार पड़े अच्छा कलाकार तुम मालिक मैंने एसी रूम में बस कलाकार रात नाचे खाइबा पाइबे से बाहर देखिए लाभ कौन अच्छे
ମୋର କହିବା କଥା ଏମିତି କଳାକାର ସଂଘର କ'ଣ ଅଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଆପଣ ଟିକେ କଳାକାରଙ୍କ ପେଟକୁ କିଣିବେ ମାଲିକମାନେ କେବେ କିଣିବେ କାରଣ ସେମାନେ ଏସି ରୁମ୍ରେ ରହିବେ ତାଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଅୟସ କଲେ କଳାକାରଙ୍କ ଛୁଆ ପିଲା ଏଠି ଦରିଦ୍ର ହେଇକି ପଡ଼ିଛନ୍ତି ସେଇଟାକୁ ଟିକେ ଆପଣ ଦେଖନ୍ତୁ ଏମିତି ଯାତ୍ରା ବନ୍ଦ ହେଇଯିବ ଏମିତି ଆପଣ ଭିକ ମାଗିକି ଚଳିବା ଅପେକ୍ଷା ବନ୍ଦ କରିବା ଠିକ୍ ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡରେ ବରଂ ତାଙ୍କ ମାନେ ଛୁଆ ପିଲା ଭିକ ମାଗିବେ କଳାକାର ବଡ଼ ଦାଣ୍ଡ ଯାଇକରି ମାଲିକ ଚାହିଁ ଅଧିକା ପଇସା ପାଇବେ ହୀନସ୍ତା ହେବେ ପ୍ରାୟତଃ ଠିକ୍ ଅଛି ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ପଇସା ପାଇଯାଉଛନ୍ତି ଏଇଟା ସତ ଘଟଣା ବଡ଼ ବଡ଼ ଆର୍ଟିଷ୍ଟ ଯେଉଁ ରେକର୍ଡ ଦିଆଯାଉଛି ଛୋଟ ଛୋଟ ରହିଗଲେ କର୍ମଚାରୀ ସେମାନେ ଆକ୍ଚୁଆଲି ପଇସା ପାଉନାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ପେଟକୁ ଦେଖୁଛି କିଏ ସେଇଟାକୁ ସେଥିପାଇଁ ମୋର ଅନୁରୋଧ ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ଏ କଥା ପୂର୍ବରୁ ମୁଁ ଉପସ୍ଥାପନ କରିସାରିଛି ଆପଣ ଦେଖୁଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ମାଲିକଙ୍କର ଇଏ ଯେ ମୁଁ କାହାରି ଗୋଟେ ଟଙ୍କା ବାକି ରଖି ନାହିଁ ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋର ଶୁଣିଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଓଡ଼ିଶାବାସୀ ତେଣୁ ମୁଁ ଠିକ୍ ଅଛି ଆପଣ ଗୋଟେ କାମ କରନ୍ତୁ ପବିତ୍ର ଡାକନ୍ତୁ ଯଦି ପବିତ୍ର ଠିକ୍ ଲୋକ ଯଦି ଠିକ୍ ମାଲିକ ସେ ଥରେ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ତାକୁ କହୁଛି ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ କରୁଛି ଥରେ ସେ ଠିକ୍ ଆସନ୍ତୁ ଆସିକି ଦେଖନ୍ତୁ ରାଜଧାନୀ କୋଉ ପ୍ରକାର ଅସୁବିଧା ହେଇକି ଯାଇଥିଲା ଆର ବର୍ଷ ଆପଣ କୋଉଠିକା ସରପଞ୍ଚ ଆପଣ ମୁଁ ଏ ଉତ୍ତର ଶାସନ ପଞ୍ଚାୟତ ସରପଞ୍ଚ ବିରଡି ବ୍ଲକ ଉତ୍ତର ଶାସନ ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ଜିଲ୍ଲା ଜଗତସିଂହପୁର ନା କୋଉ କମିଟି ନା କ'ଣ ଆମର ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଉତ୍ତର ଶାସନ ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟି ଆମେ ମହାବୀର ଯାତ୍ରା କମିଟିରୁ ଆମେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଅନୁରୋଧ କରୁଛୁ ସେ ଥରେ ପବିତ୍ର ଥରେ ଆସନ୍ତୁ ଥରେ ଆସିକିରି ପ୍ରକୃତ ଷ୍ଟେଜ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ତାଙ୍କ ମ୍ୟାନେଜର ଧର ଘୋଡ଼ଉଥିବ ମ୍ୟାନେଜର କହିପାରୁନଥିବ ଥରେ ଆସି କଳାକାର ପାଖରେ କହନ୍ତୁ ଆମେ ଜାଣିବା ପବିତ୍ର ଯେଉଁ ଦମରେ କହୁଛି ପ୍ରକୃତ କଳାକାର ପବିତ୍ର କଳାକାର ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସିପାରିବ ନାହିଁ ଯେତିକି ସେ ମାନେ ପଇସା ରଖିଛି ଆଚ୍ଛା କଳାକାର କାହିଁକି ଜଣେ ମାଲିକକୁ ଶୋଧୁଛୁ କାହିଁକି ଜଣେ ମାଲିକକୁ ଗୋଟେ ରୋଷେଇଆ ସେ ଚୁଲିରେ କାଠ ପକେଇଲେ ତମ ରୋଷେଇ ହେଲେ କଳାକାର ଖାଇବ ତମ ମ୍ୟାନେଜର ବି ଖାଇବ ସିଏ କାହିଁକି କାଠ ଖଣ୍ଡେ ପକେଇକିରି କାନ୍ଦୁଛି ତମ ମାନେ ତମକୁ ଶୋଧୁଛି ତମ ଛୁଆ ପିଲାଙ୍କୁ ଶୋଧୁଛି ଆଚ୍ଛା ଦୁଃଖ କ'ଣ କହିଲେ ସେ ଆପଣ ଜାଣନ୍ତୁ ସେ କଳାକାରକୁ ରୋଷେଇକୁ ପଚାରିବେ ତୋର କେତେ ପଇସା ରାଖିବ 5 ମାସ ତାହେଲେ ତା ଛୁଆ ପିଲା କେମିତି ବଞ୍ଚିବ ପବିତ୍ର ବାବୁ ତମ ଛୁଆ ପିଲା ବୟସରେ ବୁଲିଲେ ତମ ଛୁଆ ପିଲା ମାନେ ଏସି କାର୍ରେ ବୁଲିଲେ ଅଥଚ ଏମାନେ ବିନା ପଡ଼ିକି ଖଟିବେ ଏମାନଙ୍କ ପେଟକୁ ତମେ ଜାଣୁଛ ଆଧରେ ଆମେ ଯାତ୍ରା ପାଇଁ ଯାଇଛୁ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ଦେବୁ ତମେ ଯଦି ଛାତି ବୁଲେଇକିରି ଶୋଧୁଛ ଷ୍ଟାଫ୍କୁ ମା ବୋଉ ତମ ଧିକ ତମ ଜୀବନ ତମ ମାଲିକ ହେବାଟା ବି ଧିକ ମୁଁ ଗୋଟେ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ କହୁଛି ମାଲିକ ହେବାଟା ଧିକ ସିଏ କ'ଣ ବଡ଼ ବଡ଼ ଭାଷଣ ଷ୍ଟୁଡ଼ିଓ ଦେଉଛନ୍ତି ସାମ୍ବାଦିକ ଆଗରେ ଦେଉଛନ୍ତି ପ୍ରକୃତ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡକୁ ଆସନ୍ତୁ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆପଣ ତ କଳାକାର ବେସିକାଲି ଆପଣ ବି ଆସନ୍ତୁ ଆଉ ମାଲିକମାନଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ମାଲିକମାନେ ଆସନ୍ତୁ ଏଠି ତ ସବୁ ଯାକ କଳାକାର ଅଛନ୍ତି ଯଦି ମୁଁ ସରପଞ୍ଚ ହିସାବରେ ଭୁଲ କହୁଥିବି ମୁଁ ସମସ୍ତଙ୍କ ଆଗରେ ଭୁଲ ମାଗିବି ଯଦି ଆମେ ଭୁଲ ଆମେ ତ ଆପଣଙ୍କର କିଛି ଭୁଲ ନାହିଁ ଆପଣ କଳାକାରମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସାହାଯ୍ୟ କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଲସ୍ ବି କରୁଛନ୍ତି ଆମେ ସବୁ ଅନୁଭବ କରୁ ଆମେ ସକାଳୁ ଆସିକି ଦାନ୍ତ ସାରିକି ଆମେ ଚାଲ ଆଗେ ଯିବା ଏଠି ବିଭିନ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ କାଲି ଯେତେବେଳେ କଳାକାରଙ୍କର ସେମାନେ କାନ୍ଦୁଥାନ୍ତି ଦେଖି ସାରିବା ପରେ ଆମେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କଲୁ ତେଣୁ ସେଥିପାଇଁ ବିଚାର ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ମାଲିକ ମହାସଂଘ ଉପରେ ତେଣୁ ମୁଁ ବିନମ୍ରତାର ସହିତ ନିବେଦନ କରିବି ପ୍ଲିଜ୍ ଗରିବ ଖଟିଖିଆ ସେମାନଙ୍କର ପେଟ କଟଣା କଥା ଟିକେ ବୁଝି ଦିଅନ୍ତୁ କାହିଁକିନା ତାଙ୍କ ପରିବାର ବର୍ତ୍ତମାନ ହତଗ୍ରସ୍ତ ହେଇଗଲାଣି ଏଠି କାମ କରୁଛନ୍ତି ଅଥଚ ପାଉନାହାନ୍ତି କିନ୍ତୁ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କହିଲେ ମୋର 1 ଟଙ୍କା ବାକି ନାହିଁ କିନ୍ତୁ 5 ମାସର ଦରମା ସେମାନେ ପାଇନାହାନ୍ତି ଗୋଟେ ପରିବାରଟେ ଚଳେ କେମିତି ବିଚାର ମୋ ମାଲିକ ମହାସଂଘ କରି ଛାଡ଼ିବେ ନମସ୍କାର ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ।